The American chain penny answer unim to me ubikuta. To say ye musi ya ye nam simple. So we shiame na we ye me basa. Miss mayo basa. Because me kuta to me to the American ye aguma. Metima kajo say wo bebresa. No cross be aguma so. Into onipa bia wote asase we so no. Fabuo ma no. Bra wo ho ase ba bia wonam bia. Ma wonum kasa anye de. Enye se wo treat obi anyhow. So we mu de me chew no. But a free na akuri. What obi timi ka say sika ekuta me ne do so me nkai ne mama to so sika nasa. Na che se no no ye honhum asem bia. Sa pepe. Eh. Unu mi se obi pese wa ye wo a. Ohwe ade a wo pese. Open sampa on ha no ho bio. Eno an wo de be fa so aye wo. Fi se empanize ntatia be twansu akonagya ne nam maba so. Enti de wo pam na kobo no no ohwe ase anye boro na ano no. What is it? Intimate was a one son anomoa. Na ma shemu kana. Na wadom ne more. Men have home. And I'm penny focus a dear phone a bokwasiaka. Sabe pepe. Cause Diana Moon and was ye chile will be man chile was say. Medason Diana me can sue me and trying to chile dear. No country be agreeable. The empire chirasum. Yempe was a money anchor. Him. Now now money behunu of food. Now say better time will be a cassadia. Nes or yaman man a day. Say na akoduru se gisi ye dane dua na ansa na wu ayetimi ayewa ya na obi asu ba anya wo nkwa ne yepe. Okay, the atene say onipa kire wo sa ha na ni weak points wo na tem bia wo bo ho ana say wo ye nipa bone ni so wa mo anhu a eye different but wa ma wo hu say adwuma a wo ne me beye no say na me pe na say na mempe memfa nkoye no onye onua onye o ma me nye o papa. Okay. Ewi ase e wo no honhum gu ahodo na sunubia ne nadwuma. Wa bene se de kura wo mene nchen boche a. Titete no na ye nananom e believe no ebi wo nsuom bi wo nuam ebi wo nhomam. What you say baby atumi wo bia no wo ani awu because obi de ne hawa brew. Onipa bia wo time a ubenya ne nsam ade age. Akra gu ahodo ahonhum gu ahodo. Obi watumi a tinimu no so wa na unyane enwia ne bibia na unyane nye ne nsem bibi enti gise wada ena honam nyina nso da enti no ye tetewa ye take ofisika ne ye nyawo a ye betwe amwada ti anajo 12:30 ne de ekwan bia so te se ho akora wada so what you say why you wa fom dia ka men so me de enti mi na mesori ahomache anajo 12:30 tumi obi okuta tumi bia no wa wada. Neche sa wona Dabi. Hey, ada wo ye double. Dabi. Ana wo de so le se me kasa na. Double ne nna. Wona. Ne hu fifire ne hu sunsum egina taade nim. Tumi ni betumi afaso ayew. Unu se ye pewu sesi ene de wataade e breme a. Metimi de agina so atwe sunsum. Wa bra mimi ni ho. Wa bra wini ho. I got that wo ye hu ni. Dia me person bisa one say sunsum masem e wo ho se de ntia me bisa san say first ne tete no me kai se me nana edu ba bi ni ye ko afom oduru nsuo ho a wotimi gina wo kasa nsem bi nana wo ma ye ko afom wanti we de hweye ne enkom na me nti nase se ne ye sunsum masem ene so ya to ne ma sarap enti kiremu se sunsum masem no eti sen e wo ho ana. Okay, medase. Sunsum sam wo ho na sunsum sam nsu gu ahodo na sunsum sam no ade bi a untumi mfa wani hu no honam by a believe te se wate obi din te se komfa nochi na wa meto no ba wa bete se wabakọ ejidie wa meto no de ejidie ma but omo hu yi de omo nim se asipen sa na sunsum sam etie de wo ho bia wate bia no eye nokre na ewo ho de digidie na gidi ye ni ayeye yakoye sunsumfo yi de ye nim se de yesi ye enwuma esifa na sunsum sam ewo ho na eye renso yo eda yenu abe malas ena de dikan wa mo odi en medin de Stephen Oponjima yeah, intimate the Mr. also Mr. Stephen Oponjima the sunsum mine wow yo any sadia na maybe say
sunsumu no kwa be so no mo fa ye adwuma. Okay, me da ase. Sunsumu nwuma gu ahodo na esunu bia ne sede ho asem ka no etie. Esunu bia ne sede ho asem ka no esitie. Se even se obi ye baifu a e wo sede osi ye nwuma. Ena se obi wo ho a ono so yusu motia e wo sede osi ye nwuma. Obi yusu bosom. Ye wo nsuo tumi, ye wo nua tumi, ye wo nhoma tumi. Ni nyina ya honhom e wo ho a eye adwuma. So obi timi bo obi dua na enya no eye adwuma. Nti edipenne de wo nipa no beye efum obefum obi ne nipa no de begina so aye bibi de atia no na aye adwuma. Me da se pa na kire se wo kasa ye mu no wo se egina de obi beye obi ama watimi ede ofaso de aye no. Yes. Na obi nye obi bibia nso so a sunsumu no so obi timi kutia na ana. Okay. Yeni aye yakoye sunsumfo yi de na ye sunsum nwuma no ye tumi ne de so obi nye ohwea wontumi mfanya no. Na emum ye wo honhom bi wo hote se bayie ono de wonye ne hwekro betima yewo because sa bayie no one ekuta ho ya two ekuta ni bre wo koso okura na ye ne ya wataade bi ehwe okura ne timi ye na hina oyewo wa ho fe bi obetimi asori atia wo nti sa tumi ne de eno ne ade a chese eye common wa ono wonye ne hwekro betimi ayewo tie mfa ne sa bayie ni ade a wonye ne hwe a obetimi ade ayewo but ye ne ekuta tumi ni a ye de bo nipa ne de obi nye wo hwe a wontumi nye obi hwe eno ndi ne se obi ye obi bibi no obi de ba se ne boni mu se ne papa mu ye ne ye gina ene ehukwan e befa so a se ne boni mu a ye beyi nipa na frim se ne papa mu a ye beyi nipa no e de afrim nti ye ne ekuta tumi ne de wontumi mfa wotumi se obi hu ye wahikwa nti wo de kwaye no ende ebi ni ho saa se guabo ni nyina so enye adwuma Bible. Yes, nti na chese mu sunsum fo nso mu so mu sua twerɛsɛm no ka ho ɛyɛ twerɛ konkron no se de wo ka se de Bible no ka ye no na chese mu sua eno ka ho yesua pa na mimi sa wasem we se de obobo se sunsum no omo wo mu different ahodo a omo ye nnwuma na se de wo ka se baye de otimi yew ebre bia opɛ no na sunsum a aka no so omo so mu dwumadie no so no se na ya omo so esidi no. Okay. Se de ahonhom na aka no so te no mimi kuta ahonhom nsia bitimi de sayade bitimi de yaade ye. Yes. Anye na enema ya ba ye hwe ye o sa pepepe enti sese nkasaye mu no minu obi kura na tifie maduane a me no akura ye na hin no ye baifo de obetimi aye me se ma bon kwande obetimi aye keke sa keke obetimi aye ana adas honhom na aka no omo nso de age se bibi gina so ansa na wotumi de aye wo bibi ben se bibi agina so ne se ebi a wo wafom obi oni ani but obetimi de wakomo obi ama obi atumi aye wa mana ye de ne sa na aye mami misao wo se mafom obi minim se mafom na di ade na me ya ebe kire se me mafom no ye ko empanifo mu ne ye di asema obi tumi ka se mo se maye ne bone a me pa ne chewo onim de waye o eye den na hu se we na afom na watumi agina so de aye no. Okay, me da se o nse onipa bia wo fom obi a wo hu but asem ketwa na bo asem maame empempi ya ne nipa bu na ni bu niam bi so esunu obia ne honhom ekuta no esunu wo de na sunu me de mi metumi aye wade wo betumi agya ache ba do betumi abaye made me mfa nchew ba wo de wo fa ne se de wa ye ne nya de a eye bone kwa so ana se ya asem bi a nke ese nipa ne twe konimu nanso ono no honhom nkunti no watwe ahyenimu a wade gina so ade aye bibia tia wo se bia wano kasa kora wo kasa tia wo bia obitumi yew yes wo kasa tia wo bia wo setete no wo kasa kire pani no ankasa yi a etumi di nsunsansuo bi ye den eba wo so obetumi aka ache wo se kahyen kodu obetumi aka ache wo se wo be ye se me na wabre ye wo niema huduo bebri a na ye ka ndi gidie ta kire ema ne ye adwuma wo se be ye wo mfa wani nhunu nanso be ye ya ade eti nipa mu a wo ka asem a
day and day nyina no wo de ne honhom ne nakoma nyina ta akire se de ebesie se meka jo se wo e wo se ka abowa emfiri mitrim da since meka so asem na che wo se me di akire saa kosi se besi na ma ka kire wo se wahunu wi asese de esitie aha nti saa ne no so te na se sunsuma sem wo ho a papa e we de mami mi se o se maso daye me so daye no makọ baabi ena se ni gie sembiu se awreho sembiu me fan se me so daye na ka bo obi man ka ho hwe eno de se ma da na maso daye ebi edu bebi kra yetumi ka se wadidi amen ena waso daye nti daye nso so e wo honhom mu niam bi etaye kira na me da se daye e wo honhom etaye kire na unsetete no obi beso daye ne yebekese ye didi moroso wa ni din tem wa itime de daye so ba ena se dwonso de wo cha eno so time de daye so ba ena obi wo wa woda ni TV onum no ni radio onum no eno so time de daye so ba sabasaba but ye we red daye wo ho a ebetu nipa beso sa daye no a onfa nya asem nso besi o se mabobo ne ma itime de daye ba obeti wani no ne bia dwonso ne de wo ade wa cha na affect wa dwen etimi ma wo so daye basa what ya say aha ba obi o wa na onim obi o nso no wote se daye ye adwuma daye bi obesu bia no na wa fa ne serious ba so obeyi kire ye na se ye tena si hwem na ye hu se ni nyina so bia ye ka chen se daye we enya adwuma aha enu nti metimi ebisa se makoje obi ade se me de ko baabi bibi ti se atade enemre no saa ne ma no timi koso obi timi ka se watade we de ye mefe fama me na mefa enka atade na obaji keke o na eye den ne e ka se sunsumu no otimi obi timi fa atade so e de ye obi kwa ben so okay de tiene se sunsumu no obi a wo honhom edi na chi fre bibi de sasa edi na chi na de tiene se me sasa etemata adim me sasa temata adim and obi one was spiritual marriage enti se wo kwaje na ta ade sha honhom ne betimi awalewo kire se wo niam bi ni ne ho pampan bi a wode hunu se wei eni nipa amene ne wo ho sunsum mu no enti se wo kwaje na ta ade sha ne ho fifire ne ho sunsum egina ta ade nim tumi ne betumi afaso ayew unu se ye pewusesi eni de wata ade breme a metimi de agina so atwe sunsum wa bra mimi ni ho wa bra wini ho enye ne sunsum mu nsem so amodin yes wa bra wini ho na nsen lady bi de na asem bai one be ma bi atena oboa be ma no ama be ma na besi ye kakra obesi ye wie ya o se ge na yetan into wompe no na be ma na busuafo gina akire na oba ne ntokwa na obi di ne ye de eblemi me wode mo kura na ye frɛ me timi pie yesi ape na ge no esu me so asam ye mawre ho pa timi hwe ge na nim ni de wi a wesi su na ye me ya na me ye se meboa no kwa timi pie ya nam se me ka kire me wife se esu an lady yesi ye mawre ho nto de meboa no kwa ma anye na 1000 anye na kapre ti ya sha se de ne ma ye dai egu akwam ebusa ba ma ni din na sa nyema no aya den ya muka twabutu no ye de niema egu akwam ye de niema kwan so ye namu na de guma ye be de yakọ enti no chire mu bi kakra ne ye hwe okay wo ye hunhum ni de enyema ni bi wo ha ehu ye enne no ye mfa ne se eye bibi enu tira ma bisa no sa atade wo betimi de aye me ama na ye yi okay wo se de ade ne tin se ontumi mfa enibre boni ntu ofie baye yes we as obi a wo ne secret obi a wo ne secret mimi wo mi secret enti se me kase me de niam agu akwan mu a me na menim kwan me fa so me ye madwuma so what I say eno no ya honhom ekuta me a me de ye madwuma even se uhunu honhom ni din kura na ebetima ha me cause eye me na me ne wa pam wo nka ho enti sometimes niam bi wo wa ye mani pa hu ba lady na sam na me kan de me mana de se ono anka na sam de entu nipa no so abu no kwase a enti wo so kire de nyansa ene ono anka na sam nipa so masi kwan a wo de mafa so bo amaboa na wanka sei ye wi de aka ye me masam so what I say why you wa fam de aka me nso me de enti me na me so de ahomache
anadwo 12:30 tumi obi okuta tumi bie no a wada neche se wona dabi hey ada wo ye double dabi ana we dey so le se me kasa na double ne nna wona because obi de ne hawa brew onipa bia wo time a ubenya ne nsem ade age akra gu ahodo ahonhum gu ahodo obi watumi a tini mu no se wa na unyane enwia ne bibia na unyane nye ne nsem bibi enti gise wada ena honam nyina nso da enti no ye tetewa ye take ofisika ne ye nyawo a ye betwe amwada ti anadwo 12:30 ne de ekwan bia so te se ho akora wada enti hono na yenso ye sore akoye niema agu niema so agbo di atwe waba na yenso ye nya de pese ye de ye wo no ye de ye wo enu nti na mpanifo bu bebi se saman se nye nenkwa ne anadwo sa che se o sawa anadwo we ni wanyawa sa obenya da foforo sa pepepe enti ene na papa ma menka we yemfantufo se sunsun adwuma ewo ho eniema no ewo ho na kwa be so ne be fa dwane afrim ene meya ye be eniema ni pii wo ho no ma ene yeje ye chiredi me kai se me nana no de bochia oni ntimi koto no ne bochia di nkomo bochia o de ye kwa ho ntwoma no adwuma pa no ni di nkomo ntimi gina wo sabre no la misua enso otimi kekeke nsem bia baby obekọ no obekọ asaba asaba gina saade na ho na maintenance na bususu se sabre no edi ade ana se edi na be ma obi akogina baabi aka bibi se seni nyema no ewo honhom a betima ya adwuma okay ewiase ewo no honhom gu ahodo na sunubia ne adwuma wa bene se de kura wo mene nchen bochia titete no na ye nananom e believe no ebi wo nsuom bi wo nuam ebi wo nhomam wati ase baabi atumi wo bia no wo ani awu edu betimi aka wasem akere bochia edin bia ensuo ana ensa na ode kan wasem na ohwie gu eno so ye adwuma pa ti demo a wo kan wasem no na oye odi nsa na nsuo no egu so so what you say say de obi mekun se bi ekum bia eye mfumuwo e wo so oni pa oto abo ho ban ahoban bo ho se bi obi nka se kodi aduro de but ye wo kwa bi wo a wo be fa so a wo be bo ho ban ya obi ntumi mfa bayie ana tumi bi nsori ntia mi se mi wo nhaban ya mi dwale mi wo nsu ankasa kura mi de hohoro manim a enye no ma nsuo sa na ai no susu free se no ne bie mani no eno susu free hen eno ye me protection honhom ne na akere me sese me pese mi hunu a ana me pese mi ti adwuma na me ye no ase na obi beba wanim na wahunu ne hawo ana de ebesie ne de ebeto no a gise wo hohoro wanim ye wo nsuo bi wo wa ye Yesu adwuma na wo de ayedai ahohoro wanim ebie wani ene wa haban so a wo begware a honhom no nso beto ho pampan na kire se sunsun bia na se honhom bia wo ne ne ye adwuma no ewo pampan ene niema bia e ma ne di hu ntem sa enti wo betimi afa spirit bi de e de aye wo de a wa abra wo de na obetu ase ama wana oh there be wuntimi nkofa spirit bi de anya wo de se wi ase obi a wo na chi wade obi a wo de wo pene de wo mpe se wo hu honhom ye wodo ba ne ho odin sen honam de honhom kiri eye asoden tutumu se honhom bi ayi obi bone a na ye nasem a wa ni suntia honhom bi wo a wo se emfa de kokko enkyere me se wo de kwakere no na se wo ku a wo na wo pe na no me amenam me baabi na me fa de kokko nko kire na se wo a wo ne nam na ni se wo de ade kokko kire no okay me da se me amene nam no e wo de wo pe ene de wo mpa wa kire me de me na me make sure so obi obeba manim bia na se bia woro wo mpabo a e wo se me ma wuhu se woro wo mpabo a e wo se oboduku e wo se me ka che se boduku aha cause wo de wunim me na me minim ti se me ma mo wa nisu a me na me wa asotwe aha ti sunsun sam de instruction be bre on mra wo ho dis odi ni nyina ya adwuma ena wo kasa no ho metie ade bi atworo to ha na o ka se
sunsumu no ofuma onfa nchewo adentia okay sami no ne nam no ye adwuma na nipa nso mfom so wo ye ho na adentia mistake bia ba boy waje wontimi mfa nche me sa okay the tie ne say se onipa kire wo sa ha na ni weak points wo na tem bia wo bo ho ana se wo ye nipa bone ni se wa mo anhu a e different but wa ma wo hu se adwuma a wo ne me be ye no sei na me pe na sei na me mpe me mfa nkoye no onye onua onye o ma me nye o papa na ade sa ne ye na kodi no enti se wo no wo ne ne be na nte dia se wo di ne mra nsam no so asodin ne mamra so die ye den yes ti se wo pese wo ne nante omfom na nso omfom no aye de wo pe no nso nye de wo pe ma se de be ya abre ni abre nyina tem bia wo hia no no o frɛ na wo beba na ode ni be ye adwuma bia ma na ye yie sa na honhomte yo o ka se mutimi ye papa ena mutimi di bone nso so yeah hey hu asem dos enu nti wo betimi akoba bi ohun na wo hu obi no wo hu se owo problem we wo so de odi ye papa na untimi nyina mo ngina na okay me da ase ye de na ye de ye papa ne ye san de se ya de ne kire se obi wo ho beba se na adwuma ase o pa adwuma eno san se wo ye ni yi ene ye obi wo ho a obi agbunu kwase a waboa nipa bia ma nipa na ankae no wahwe obi a mewi akire nipa na yinimu na ye force aya force susum fa ya mo hwe yi o anuano eno na ekosu no fis o kan se sunsumo no mo de sayade na mo sayade ya ade yi ne kwa be so okay when some medical kan se ye de ya ade yi sa de sayade ana me kire mu se ade yi ne ye de ye ne se obi adwuma asai ana obi pem afiri obi ho ne yi yem ni bi eno no obi wo a o hye obo a woni so ebi wo a na wo sasa bi edi wachi ana se wo fie nu mi bi kura na eda wo so a ema ni pantumi moawo nti eno sa no ba na ye de tumi no ahwe o hyebrem ahunu nia eta akire ena obi obetimi ahye obo ba ye na no kwa na wo so afa ne serious so what ya say nti yensu ye di hu ye wura sunsum mu hwe sa ade no na ye hu kwan be fa so a ye de tumi ne be dey ebe boawo ena obi o nso a na obi abu no kwase a obi agide sika obi awia na ade obi afa ne bibi eno sa no ba ye wo akwan bi a ye de be fa so a wonsa betumi aka wa ade ye adwuma bi ma India ni bi eye obi na wia na duru ne workers a ono wo mo ye adwuma ena wia na aduru ena India ni obi di mi ho adanse che na obefa me enti no ye koduru wo no ade na meme ye no eye ade bi a ehu na no nso odin eye adwuma pa enti ye busai cause me aminu anom Ghana fo cause me tena ase ni me hunu se eye nkofo no no wo nam ni bia na ade afa enti me no mu nyina atena ase e kan ne suma ase se me hunu se ade no ye dai e wo mo ho na omome ye nkan boko na se bia omo mfa ma ne bia okura India ni de na ni hu obi anim se India de duro ho na ye nkan boko na se omo mfa ma ne kura ye wo ade e be ye akire be kata ye nyina ebe hu kwan de ade no mede ebe fa so but Ghana ni aso odin bibini ye nipa bia se anhye a onka agi me kan papa omo ne ma anya adwene se omo nim me ena omo nim se ma appearance am de tiwe yi nkire obi a me ye bibi sa anti no omo anya eni ena me so me ye edin ena me ye dai me pausing aduro no because ma pausing aduro no a ye wosunsuma de bi o wa ye de aduro ni be ya even me am ye sa de no kura no enim me somu a ebetimi bibi betimi aye me etino me ye agreement no be man time ena sha ase se be bia o mo de aduro no ko ye no se o mo fa no mo balance ye ton ma obi eti ye o wa na ko ofiri ho baaye na se mi wa o mo so aduro no mu no mo nim hu nipa be tre de ebi mo de dade ma na o mo ntumi nye de ema out meka enti me ofie na omo fle me phone so se enipa so mesi yare na omo hwe a ade na mbe ye no na hu bibia de esi na mse se no so de atra be careful atra ho omo ti ase a nka me omo ye no secret na nka akire joy ba omo ante ase enti no se gisi de ko India ni nanim na ye ko kan asem no
nane ka obebo no because mama ma adwuma na ye den nti o se me gi musika kese ansa na masane mu ana magyamu enti no asem ni beduru India ni nanim na ye ka asem no ma aduru ne baaye India ni kwa no wanyini ti aduru ni bedu ye no na me se onso mu bi nhwe because sika na megye no na ompese otua ti mra ono okoso mu no na ade no ye dey ebo fa no medem ko fie because ebe ye ntokwa me sika megye nya ade obetua de a wo de onfa ne sanka aduru no na wonhwe cause anye ani eno no suso mti medem ko fie anadwo be 10 11 me da ho na call bae ene ye frɛ me please come and I'm say why what happened I'm dying now say you are not dying wait maybe nkɔ wani ansa na wahunu sɛ ye wotumi ne wotumi etimra me bae na me say so mbetua sika na me kan na ma me de a mesane no ena afi de aduru de eden ɔso betua ena ɔmo ye de ɔmo tua ye ansa na mi gyae emu asane ba bia me bɔ pɔ no koduru ye bia ama na ho aye dai atɔ no me gi sika na me de tɔ ade eto ho sɛ enye nka ye ewo mabra bom sɛ me de be ya dance di akire obi entimi a meti we de me nwuma dɔɔso ena sunsun nwuma nso gu ahodo ebia me ye aha maybe some question bi won na ma memra asem wesu na kire sɛ wiase mu ayewo no nukwadi ehia sa unu obi ya de a kanokre enye wadwe sɛ od wadwe biti no na sɛ odi biti no de kɔ honhom a ubenya ho asɛm yes sanete pepepe sɛ honhom ntwatoro ɛna ontimi mfa bibi nso nsie honhom nti wo de wia obi fon ne yɛmfrɛ antoa ema odua sesie twatoro kire nipa antoa behunu sɛ wo ho ne wo no obenya wo yo medase ene na me bisa wasɛm we first no na dunsi 40 wuram bola so na ye dan na wo de watimi aye gentleman say abetena ha wa bra ye nhu sunsun sem bia wo mu na ubusu kanesa no chire mu na me hwa ade okay onse medical culture say sunsun sem gu ahodo esono se de obi aye ne de pati ase esono se de obi aye de eye ne de me de na me ka ho asem no enye se e wo se me kwatena wirem ana enye se bibi gugugu me ho yes me de no akoye se yen kan sem bi nkyere honhom bi na nya adwuma enti me de a me ye ne se me dwale na me wonsu a me de te me ho yes obi o ho a empa wo ne ne yere daso no sa mpa kro no aso no obo mpa ye enya adwuma enti me de no me wo me secret room a me di me dwuma eno sa na mewura ho age se me ho ate yes wadwale sai yes me mfa me ho nkan oba ene unsuo bi na wo de hohoro me de hohoro me eno na me si kire me mu na wo mpese obekire eno de sunsum sem aha sanso ni se wo me de ma wo abesoso da ye bone nko a ahonhom a obehunu niam a obehunu wa be yo klakla se de wa bodam no sabi ba me de me de ye manimu ana minim de me ye aha me ma obi sesi asefa hohoro wanimu kwa eniam a obehunu wani so no o ebeti akono wabre aha nti ye nia ye yes anwuma no ye ne yenim kwa e fa so a ye niema esifa se ivi oba me nchen kra na me ye wadwuma hwa ibi wabambebu unhunu se de esitie se wate ase go nya niema nyina na me de be kyerɛw metima mo aye bibi kakra bi wo gye kofie fa koto gym de aka wo me ho me na me kwa me fa so a me ye de aka no it is out to one se e ba fire sa na obo se oto na asresere e yakwe ma nyina ani we dia no odin ebisi me wo recording ni nyina wo me phone so o say me ba wo ma anyi ani ogo mi hu wo no abambui na me numi se be ye adwuma ana me se me ye ma ade de me de me ye enti aka wo a wo ba no me nji usika nya hwe aside of adwuma we na me ye no me wo madwuma me ye aha wo kasa no wo kasa bi se tumi no omodoso emotia ene abofo ene wo mo maka enti wo sese no emu de ehi na wo yusu a wo de adwuma no okay me da say me yusu angels yusu abofo nsia ene di medwuma se wo yi ba akokura afiri mu a enum na aka no so ma o ma anya ade o mbekọ na chese sunsumu adwuma no wo ti ho na wo soma abofo no mo ko di dwuma de brew yes
enti so mekumi anu waso abofo nso omra mekumi se ma fa obi ade enti de ade ne te ne se unim so obi timi frɛ nsuo bo obi dua nsuo na nsɔre mekum na emum the moment a wabo edini bi anaase waka se nipa asumasi a wabefa maade ebi antoa sei asase na nkasa ye gina so no nsuo wa ase ene yewo akade a ye de bodua no ye wo kosua wo so what I say enti sunsun bia wo na kade enti ne ye de akade no ene de ahonhom ni din eye ene abowu din se nipa asumasi afum nipa asumasi enti abofo munye ni sei kwase abu odi abu nipa no munkyire ni nyansa moma bibi ntinsi ni so moma wono anante ne namu emra emfa ade kura wafa na so mepa ne kyew emra waji misika adwan menim na kira kwa abofo mo hwehwe ne mame ba bi owo bia no tumi no ene mframa ena de wo ka no eye adwuma obi timbodua no nkwa anto ada enso eye adwuma enti de wo ka no woni honhom na kwa apam ahonhom pe challenge se obebodua na wasan atwa nsuo mpoa ade a wotire no no enti wo nyini me na me nim ade a meye ena waba me ho na me kire wo se kan wo hawo na ne honhom ne nkwa apam se abofo mo boa me ma mensa kama ade a na se nipa asumasi de waye mi a mema mo sei ana mo ye ni sei a ena mepe de wo beka na ye adwuma fi se wo na wo de wasam aba abofo nanim nti wo so mo tie o enam minti nti mimi favor so ne be fa de agyew aha nti eno nso ho asam eno no yo na mose mutimi e de boa afoforo yeah me come chika krebi okay e betima ba se wo nama no akoto se ye de yale amobi na wo sunsum ni bi no untimi nyina mu nkase me ko gini panana okay me dase by force de untumi so wo honhom ni bi me wo honhom ni bi identity by force untumi ena na me kire mu no se honhom sem ni gu ahodo obi wo wa na ye ni fie nkonya obi wo wa eye na didi dodo ena wode akonya ne bayiye ne bi a adan ne twere ya to yade bi te se twere na ama no te se wo kɔ no watwa ahwe a ho asɛm ka no enye instant se uhunu no a wo se mewura mu se me gye ni pakro da bi ye tenase ene ewura mu ehunu ba bi ade ni firi na woni tumi na okura ade ni mu na kasa na wa ma okwan se okay ade we na mehia otumi de mamu ya megya no ebi tumi bidie but nye force me ye honhum ni enti se wo se me begyi obi firi wo se me no wo kasa sa wate ase aha je se me no wo kasa enti se obi bo obi dua madua ni nya nipa no a yesi ye de ne kwa nto akopa nto achew ansa na nto ama kwan se wagye achew pa na ye de atum sa time no nipa na wo ye ne bone ne nso wo ho ama sa ma wapasa nipa ne chew ama no nso agye atum ansa na nto agyawo enti sa pamu a anto ani se nipa na ofle ni bo dua akono se nipa no anyemu ama anto anyemu a ye beda ni dua no se de enti mpempi mutaka se nipa ni wa da dua na enye gi se uhunu bone a waye nipa na akopa ne chew ansa ne atimi ada ne dua na mana ye sa na sunsum samte se mimi ye obi a wontumi mfa machi anyi nipa no me wo ade bi wo ho so wo fom me na me ka se me kire wo se nyansa no a gi se me na me sane obi anu ho eja wo kra ne se adan wo yarefo dadem na che se mpanimfo bu bebi se baby e kyekyere aboa no ehwa no ye ja no aha sa na tie sa na tie okay na kire se wuntimi wotumi no mo ahohom no so mote mo ho ase sa ena wonim dia beka kye no ena wuntimi mfa ni han so nko aprinkins mo abom enti wo kwa se wo ma wani no so bra from because no na ni han na ote ho because nipa na oye no wa mi se oye no yes enti wo play ma wo metwintwa dabi na ne sunsumfo no mo ha adwen ye brenso mo ha adwen ye brenso pa enough from say na make us a men cause anadwubi o afi na wo kwaji obi adwuma obi agye de abo na sena bere no ti say nipa na ni guso a wontimi nyedai enkwaje gese wada se wate ase aha ti wada de a wonim kwa befa so abedai obewia ti sunsum na adwuma ni bi o ye na nadwo
yetimi de awie nipa no enu bi na mokọ asie nyina enu bi na akọ asie bi wa be konsuom obekọ bi akwaye bim ye oba bi a obebo naked agina kasa ma na ye adwuma to bi o de adwuma brew na se o pressure wo aya na eya sunsum de mre ne na na ye adwuma ba obi o wa o kan ni sei no on de ofiti ya na ote ye no ofise bi a oba ya na ne hawaye eje mre koso ntimi mfa da kro modua mani nkunipa ana enya nipa gise nkakra wote ase nkakra no ano na eye adwuma bi o wa 1 month 2 months wote ase edua so gumu ahodo se wo hu 1 month 2 months na afia start ya eden eye adwuma enti sunsum nyuma no saa nete eje mre koso niam bi o wa ba bi o kura aka no gise wo hia helper e ma ne boa wo ma opia ye wade ni bi o wa metimi fie na waba na amaya ama no gise me ma bibi de kofie e de koye bibi wo wa ansa na timi a connect me de na mana ye adwuma ene na meti wase a na eno no kire se enu nti na duru ba bi a mu bisa obi mpaboa na obi atade saa obi na mu anwea obi tirinwi obi moyere obi dini na honhom na timi ahunu saa nyina so ne de akodi dwuma na ma saa na te enti se na wo kan de na kire se wiase mu ayete no da ye so eye honhom ade honhom asem enti wosi obi so da na wako ba bia na wako didi no na se wodidi ye no ya to yale bi e de ama no honhom osore wa anhye ne so se da ye we nam so ye na medi ho dwuma enti no atena se ama na to no wow enti eno saa na wantimi anye ho hwe na mo hu sɛsie no wo betimi aye ho bibia manana okay wanye ho hwe asi ye betimi aye ho bibi kwa beso kwa ye betimi afa so ne se said ye wusi so daye no ene said ye sitie no ye wo ho akade ye ho because bibi nsikwa kwa ye fa so ba ye no saa na ye betimi afa saa kwan na aso ama ye tumi aye ho bibia ma na ye adwuma aha nti bi wo wa be kese bi adwale ye wo adure de be ma wo adwale ene ye wo wankasa wudini a ye de be ye bribi a saa de no ebe timi afiri wo so aha obi wo da so dae no obi ne na beda enu sei no ye wo nsuo bi wo wa obedwale ontumi mfa normal mpa ye mriki saa de no se wo spiritual marriage ontumi mfa normal mpa ye se madane mpa ibo na me de kom paibo mi ame bo me paibo abreki dabi gise uhu obi a wo yesunsumni na obreki ma aha saa na ya ne te ye wonsuo bi de be mu adwale ene ba bi a ye de uti ente saa de a oboa enye easy to break say obetimi break in simple se susum adwuma wo hode a eba ne senkire me se yetumi ka se we a onam hoyi wo wu awie kwa ba so na mfa so ku obi wo honhom asana pie hunam okay me dase sunsumu no kwa fa so eku obi no ena me ka kire wo se obi wo ba bi etimi gi ne din kwane atwe ne honhom e de aya ade na ade no e wo ho a e de mmere na e be ya adwuma nti se mimi we ni abodua me hu se wo ya bodua what you say nti no one kura particular no kura na ya ye obibi no edu levels bi a wutimi hu bi a free man te ko no ubonzo mu ahasa ya ha obeda so da ya se nsuo eyira faw obeda so da ya se utwa nsuo wantimi antwa obeda so da ya na se nipa nyina e ko na de ogina ho obeda so da ya no na se wa dress uhuhu se ba bia ugina no wonko na agina ho ni nyina ye sentence a ensuo na anasa de obi aye wo no uso de ne da na di akere wo se ya kyeme ahe baabi ti baabi a me he no me ho ntome ti na huhu me mmea bi wo wani so a wani nyiye no nti se no nyina ye nkaye ti se wan pɛ ho asɛm anka be start abaye adwuma me di asɛm oyi twam amani pa nyina te ase me ofa yebo ne dua adua no duru baabi no ɛna me ma so te se yabo wo faduo nam se monfa ne mle me na me nsane na ade na mode ne nam in fact mode ne baaye no na fura hono ne na so nyina ataatai ehunu ye na mka ma me se edua na enya no matena se amana che asai edua nyaw na sa enkaye a me bubosu nyina beda so dai na wutwa nsuo ntimi antwa ne nsuo yiri fa ne nyina wa mpɛ ho asɛm anka be hyase abe hono wafu ba se ukidini wakoma
oyam nneema sha ase be yetum wan pe ho asem wanka enti se wona ase sha ase se tata pe asem aba na se hunhum no esia wie ka se beba honam nti unya hunu honam nneema ne pe hu se ase cause da ye ni mun na ne wo se yi kire obi ma ne kire wo se meda so da ye na mi twa nsuo ma ntimi antwa na kire de no kan twa se bi aguabo ne ye mpe kire asem ye mpe ho asem nye de enka ye hwehwem na otena wa ma ne be hunu wafu na ase betata na wo be ye kese de a na se wo yam ne ma na ye de se na akoduru se gisi ye dane dua na ansa na wu ayetimi aye wa yi na obi asu ba anye wo nkwa ne ye pe se what as ne kire se baby edru de ebegu enyanse yi prekon itun se atiefo kra betie mi a na ombe ka no kra obi tumi yare sa gua tumi nya obi obema o mabọ kasa na de na ekwa ha yesi adane enye eye yesi bi wom yesi nsuo no gisi ekofa wei sa atra be careful sa de meka aye no waso oden nsuo na bọ nka ya wa mfa anya asem nti de aduro ne ye bre obeku nti de aka sa obegba abusun aka mo di be kini sa entina de opeso chiri na nse sunsun asem ene da yeso eben yes eniema bi wo na ebeto a etimi yi kirew obi wo a obeda so daye no ne ya deda no obeda so daye no wowu na o ya ayefro obeda so daye no o ya ayefro obeda so daye no ayeye obeda so daye no wawo sunsun mu enzo empia ni so ne nyina ye niema bi ye sunsun sem e wo so pe ho anamotu ne da papa e wo mu ne timi pia ni so na bone no ye sia no ne makai bibi na kire se won su daye na wawo hunhum no na kire se hunhum no wawo enti no be hia ase afidi akwara abo no hoka enu nti sika wo benya bia no ese se wo de hwe hunhum ni no enti wo saka sika na hunhum ba bia sika na papa na asa se wo se wo hwe no koso na kire se hunhum na wo ye no wan pe ho asema kan na wan hye ne so ahu kwan be fa so be na ese sa de na si sa pepepe eno no ye na se ye a ye be koso se de hye sika enema hunhum esi na hye sika next week ye ba eno ni asem ba ko mienu a ye be gina so e de ni de sika hye eba e wo hunhum na kwa ba so ne ye fa so hye obi sika wo hunhum a onhu akire e ye da ye so eni ye bi e koso wa hye ne so enu ti ene a ye be chetifo no se de midi kan kan no mo hwe emre ne nna bibi esi bia no omo hye ne so no mo ahwe ko me fa so but ene ye nye ne sa but free na akuri which obi timi ka se sika ekuta me ne do so so me kai ne mama to so sika na sa na che se no no ye honhum asem bia sa pepepe unu mi se obi pese wa ye wo a ohwe ade a wo peso wo pensa pa on ha no ho bio enu an wo de be fa so aye wo fi se empanize ntatia be twansu akonagya ne na maba so enti de wo pam na kobo no no ohwe ase anya boro na ano no what ya say enti meteta wa se wonsa na ano mu a na ma hyemu kana na wa nom ne mo me ha be ho wo ena mpanifo ka se ade efo ne bokwase aka sa pepepe ene sa ade ana se da yeso ewo ensusanso sa ewo hunhum mu ansa na pie eniso de a ye de no besi ha na next week udwabo nkura mehiaw okay ye behwe de de sika hye ba wo hunhum ene de aka ye beto ato aso saako enti papa mame wasem ba ko pam ni emeye hu se ampa sunsun masem ewo ho okay de meka che ni panyina nse unim tumia obekuta te say ye mu say ya ye nam simple so wo hia me na wo ye me basabasa me so me ye basabasa because me kuta tumi nti de meka na ye adwuma metima ka ajo se wo bebre sa no cross bi ye adwuma so nti onipa bia wote asase we so no fabuo ma no bra wo ho ase ba bia wonam bia ma wonum kasa nye de enye se wo treat obi ai ni how so wo de me chew no mi se mi bra me ho ase pa ba bia me nam bia no me hunu nipa bia se onipa bia ye nipa me bu nipa bia me mfa metumi a me wo nkosisi obi me nkyere me hu nkyere obi me a simple person ti sa na wo so onipa bia ye hira ye adwuma ye dome ye adwuma bo modin se onipa no be hira na nkoye kes
enna wabrabɔ so ma wo mmere na brebebrebe frade ayemuo ebrebebre friye ne ye obi o wa wo ye ade a osusu se de o ye no ene ye but wa anwene de ebesi akire obi abraba ama na wa bɔfom obi ne ya ama na wa ye mɔbɔ obi suban abre na sene eti wiase ayewe ena hokwa bibi wo wiase enti wo ye ade a na wadwene ho tutu de metima aka no papa me dase nyame nhyira wo pa dase ne ye besan ato aso okay dwumadi ya tu ne din se hye no nso ene ma bi asi atwam kɔ ya nhye no nso ama ene adi enya pii ye ka ho asɛm kyerɛ a ye hu ene ye nkai nso so da ye so ɛwɔ honhom mu dwumadi di a ene na anadwe na mepɛsɛ me kyerɛ wo sɛ bibia wo ye bia hwɛ ni ye dwumadi ya tu ne din se hye no nso ade ene si wa brabɔ mu a wa nhye no nso I got that